آیا نمبر 59. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ. دوسری بار آیا ہے، دیکھیے اس کے اوپر مد ہے، اس کے اوپر مد خبر ہے. یہ میں کیا بولی میں؟ ایسا آیا تو کیا ہے؟ مدئی تو ایک الف ہے کہ دو الف ہے؟ اس میں دو الف ہیں. دو الف جمع ہو گیا یہاں پر. ایک الف کوشچن کا ہے اور ایک الف اللہ کا ہے. دو الف جمع ہو گئے ہیں. نا کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کیا؟ حرام حلال کیا دھرلے سے کہتے نا، یہ حلال یہ حلال یہ حرام. ہاں آپ نے ہی من گھڑت فتوے دیتے رہتی، حرام قرار دے دیتی کسی کو، حلال کو حرام قرار دے دینا اور حرام کو حلال ایسا قرار بولنا دے دینا. نہیں کیا ہمیں؟ ایسا جی نہیں بولنا، نہیں ایسا نہیں نہیں بولنا، بولنا، نہیں نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا. اللہ کے نہیں اگر بولنا، تمہیں بہت اچھا وثوق کے ساتھ معلوم ہے تو بولنا وتھ تو فل بول سکتے کانفیڈینس ہیں، سے. ایسا نہیں تمہارا بولنا. علم اتنی حد تک ہے نا بولنے کے واسطے. اب فتوے دینے والا کیا فتوا دینے کا کام آسان ہے کیا؟ بہت بڑا کام وہ. یہ بہت فتوے بڑا کیسے کام. دیتی نا لوگ، بیٹھے بیٹھے دے دیتی. اب طلاق کے معاملے میں ہی لو اتنی حد تک جا سکتی ہیں کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ زنا کے زمرے میں آ جا سکتا ہے. آ جاتا ہے نہیں ہوا. بہت باپ کام. یہ کہہ دیا غصے میں کہتے نہیں بھائی میں غصے میں کہہ دیا. ارے غصے میں ہی تو طلاق دیتی، خوشی سے دیتی کیا؟ محبت سے بازو بٹھا کو طلاق دیتی، غصے میں ہی تو دیتی نا. اب وہ غصے میں ہی انسان غصے میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، زبان سے جو بول رہا ہے اس کے اوپر اس کا خیال رہنا. کیا زبان سے ادا ہو رہی؟ 3 بار ادا ہو گئی، 1 بار ادا ہو گئے تو کاؤنٹ ہو گیا، پھر دوسری بار ادا ہوئے دوسری بار کاؤنٹ ہو گیا. وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ فتوی مفتی کے پاس لے جاؤ، انہوں کیا کرتی گڑ گڑاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے تو انہوں ایک فتوا دے دیتی، ہاں ہاں آپ نہیں ہوا اور ایک بار نہیں کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ایک غلطی کا کام کر رہے ہیں. پہلے تو میرا اسے نصیحت یہ تفسیر کرتے کرتے ایک بات بولے کہ یہ بات نہیں بولنا، کوئی فتویٰ نہیں دینا، کوئی اپنے طرف سے نہیں بولنا. وہ یہ اپنے ہم پیسے سے نہیں دینے. ادیان کے دماغ تک جاتی ہے بات، مگر یہ بیان میں کون بھی بول رہا ہے نہیں، بول حلال کو چھوڑ حرام کا ڈالتی. ہمیں جو بول رہی وہ تمہیں جا کو نہیں بولنا کر کو بولنا، جو ہونا ہے انہیں ہمارے تک آتی. ادمیاں کیا کرتی سن کو اٹکا کو سب کو وہی بول ڈالتی، تمہیں حرام کر رہے سو تمہیں حلال. یہ تو چھوٹا موٹا سن لیا نا، ایسا ہو یقینی جاتا بات ہونا، ہمارا علم اتنا ہونا، اس پر دسترس ہونا، ہونا. اور کوئی بھی بات دھرلے سے ادھر ادھر پھیلا بھی نہیں دینا، تحقیق کرنا اس کے بعد پھیلا. یہ سورہ نور میں آتا ہے. سورہ نور میں ہاں اور کہیں بھی 2 سورے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آتا ہے یہ عورتیں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، عورتوں کے معاملات بھی اس میں ڈیل کرے اللہ. سورہ نساء، سورہ نساء، نساء سورہ میں نور بہت امپورٹنٹ. ہاں سورہ نساء تو ہم پڑھائے ہیں، پہلے سورہ نور اس میں میں بہت آیا سے کیا ہے یہ 2 الف ہاں مد 2 الف الان الان. الان آیا نا اس سے الان. پہلے. اس ہاں میں اس میں ایک کیا لکھا تھا ہے بولے تو ایک سوال تھا کیا. ایک سوال کوشچن، ہاں ایک آن اب کا ویری لکھا گڈ. ہے. ہاں ہاں الان کیا اب تم لاتے ہو الان. ایمان میں؟ اب تم لاتے ہو. یہ پہلا اچھا کوشچن، پہلا تو سوال ہے کیا. آن اب ہاں اب اب سب کچھ ہو گیا، اب مرنے بیٹھے ہو، اب لاتے ہو ایمان. نظر آ گیا پورا غیب کا، یہ نظر آ گیا فرشتے آ گئے روح قبض کرنے، اب لا رہے ایمان. یا پھر ان ڈوب رہا ہے، اب ایمان لانے کے واسطے ربی موسیٰ و ہارون پر میں ایمان لایا. الان اللہ پوچھتا ہے آیت اب نمبر لاؤ گے. 51 میں ہے. ہاں آپ کوئی آیت فائدہ نہیں. آیا 51. 51 میں. ہاں ماشاء اللہ. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. اللہ نے دیا تمہیں، اسے حرام حلال یہ سب ٹھہراتے ہو نا. قل ہاں اللہ ہوا سی نا، کیا اللہ نے اذن دیا ہے تمہیں، اجازت دی ہے کیا، لکم تمہارے لیے، ام اللہ تفترون. تفترون افطرا یفترو تفترو، مخاطب کا صیغہ، جمع مذکر سالم کا مضارع کا صیغہ. تم گھڑتے ہو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہو تم. اللہ نے کیا اجازت دی ہے تمہیں. کہو خل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو ان لوگوں سے بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں کسی کو حلال قرار دے دیا، کسی کو حرام قرار دے دیا. پہلے حرام کی بات آ رہی ہے، اس کے بعد حلال کیا رہے، کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا. کیا بات ہے یہ؟ عرب کے مشرکین نے مختلف جانوروں کو کیا بولتے تھے، بتوں کے ناموں پر کر دیتے تھے. نہیں وہ کیا بولتے تھے اسے،
अब यहाँ भी करती ना, घूली बोल को जो छोड़ डालती हूँ ना, बसवा घूली भेंट ये सब चढ़ाना, क्या है? भेंट चढ़ाना, भेंट चढ़ाना। नहीं, भेंट हाँ, चढ़ाना नहीं, भेंट चढ़ाना तो कुर्बानी देना, भेंट चढ़ाना हम्म, नहीं। उसके नाम को मंसूब कर देती, कर दे को उसे कोई काम नहीं लेते, उसे कोई काम नहीं लेते, उसे छोड़ डालती ऐसा ही, घूली उसे वो बोलती मीठी ये लैंग्वेज में। बसवना। हाँ, बस वह घूली ये सब क्या बोले तो बुतन के नाम को उसे मंसूब कर डाल को, उसे क्या भी काम नहीं लेते, उन्हें ना फील्ड में काम करना, ना हल जोतना, ना कोई काम करना, कुछ भी काम नहीं उसका, बस उन्हें खाता पीता अच्छा रहना, खुश रहना, उन्हें उसे कौन भी छेड़ना भी नहीं, उसे कौन भी छीना भी नहीं। ये लोग भी ऐसा करते थे, कौन? ये मुशरिकीन, मुशरिकीन कुफार मक्का, कोई जानवर अब उसे मंसूब कर देते कि ये फलां बुत के वास्ते है, ये लात के वास्ते है, ये मनात के वास्ते है, ये हुबुल के वास्ते है, उसके नाम मंसूब करके उसे छोड़ देते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि हराम हलाल ये खाना हराम करके बोलते, उसे काटना नहीं, उसे जबा करना नहीं, उसे तकलीफ देना नहीं, उसे मारना नहीं। फील्ड्स में आपको उन्हें चरने लग गया तो उसे चरने दे डालो, छोड़ डालो, उसे कोई कुछ कहना नहीं। तो ये सब भी उसे हराम, उसे मारना हराम, उसे जबा करना हराम, उसे छोड़ दिया, किसी बुत के नाम पर छोड़ दिया, अब वो आराम से फिरता रहता है। तो ये अल्लाह कह रहा है कि खामखा तुम हराम हलाल ये जो करार दे लेते हो, इसकी तफसील नहीं किसमें आ रही है, हम पढ़ चुके हैं ये, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कहाँ? सूरह अनम में पढ़े हैं। आलम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सूरह अनम में कोई आयत है, आया नंबर 100 के ऊपर ही है, क्या आया है वो, बहुत इंपॉर्टेंट आया, 138 है शायद या 139 है। इंशाल्लाह उसका टच करेंगे हम सूरह अनम में, इंशाल्लाह उसमें गुजरी है, हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्स में है वो, बहुत तफसीली है। ये उनकी इस बदअमली की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम ये जो कहो है नबी, के बताओ तो सही, तुम्हारे लिए जो रिस्क अल्लाह नाजिल किया है, ये मवेशी जानवर खाना पीना फल वगैरह सब कुछ अल्लाह का रिस्क है ना, सब कुछ अल्लाह का रिस्क है। हमें रिस्क खाली खाने पीने को बोलती है, लेकिन एवरीथिंग इज रिस्क, वॉट एवर इज बेस्टोड, वॉट एवर इज गिवन, वॉट एवर इज ग्रांटेड, सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह जो भी दिया है वो सब कुछ रिस्क में आ जाता है। हमारी सलाहियतें, हमारी कैपेसिटी, सेहत, तंदुरुस्ती, खाना पीना सब कुछ, हमारी औलाद सब कुछ रिस्क है, ये अल्लाह का दिया हुआ अता करदा। तुमने अपनी तरफ से जो कुछ भी हमने दिया है उसमें से किसी को हराम करार देते हो और किसी को हलाल करार दे लेते हो। इनसे पूछो है नबी कि क्या अल्लाह ने कहा रहा है ये अल आन राय तुम मांजल्लाहु लकुम, तुम्हारे लिए मिर रिस्किन रिस्क फजाल तुम, फिर तुमने बना लिया मिनहु उसमें से हरामन कुछ हराम कर लिया, वो हलालन और कुछ हलाल करार दे दिया। कुल कह दें आप अल्लाहु अजीना, उनसे पूछो क्या अल्लाह ने इज़्न दिया, क्या अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है, हुक्म दिया है, लकुम तुम्हें, अम या अल्लाही अल्लाह पर तुम तफ्तरून झूठ बांध रहे हो, अल्लाह ने तो इसकी इजाजत नहीं दी है, तुम इसके ऊपर झूठ बांध रहे हो। अच्छा इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसका लेंगे, नाम का लेंगे। टाइम हो गया कि नहीं है? 7-8 कर हम्म हम्म। सकती अभी। चलो कल कर लेंगे, हम्म, अब ये भी थोड़ा तफसील तलब है, हम्म। इंशाल्लाह कल कर लेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।